মই কোনে কমিটি লাগা আছে তাই লতা কমিটি লাগা আছে লাভানি বিদো ইতুতো খুশি যাইছে তো মন্দি না কথা করি না চাসি দে তিয়া তো না Hello, welcome back to my channel. Ajibi ekta mohal laga itu part 2 loina ase. Til mane viewers khamar last time itu maiki mojin pana demde. Apna hamna isi support bi korise aro isi morom korise isi thanks ase de. So apna hamra inaga motab kore timide first itu thanks dia ase. So itya napana be thakise video to holibi comments be isi bhal inaga apna hamna thiki gena ina chari tijo apna nge wish kurana kurdebi momde ekta mon pungjai na ho jaina itu ane aro itu part 2 de itu logina ayase maiki muji itu gane oi tade mix up ase kumba sipak chumbra dole si bhal comments kuri haise de itu ba kumba bro dole ini amedi jinge ine ekta duida inaga eman kiba pia laga ase ko api noi hodebi comments itu inaga apni dikin ina kumba first number dina inaga lokaise ina laga pi comments friend chumbabi nati kina ase aro first part kumba kiss kuise itu labi first kumba kiss kuise ina labi tikina ase de to itu ba mohanbi itu olap apna inge jani dibini de lojina ayase aro kumba ko ase kumba dole ki kobo ajikali social media dole itu kali itu ina laga love history laga ko laga social media khulse kuna ina comments bi kuna ase holebi ikun hoy kila mane mohal laga problem ki ase moi dijun dole moi kone committee laga ase tai lota committee laga ase moi dijun da alag alag relationship ina hui chani bide moi dijun manukan viewers khan da basic confuse kuri thakise etu ba on idea laga ase de moi dijun la love history ina lok paise ko laga love history kona laga ase etu ane amnam bi morom ba ida kina sabuk kuna ase na sabuk kuna video kuna etu bi chani ase to chalo to ami dijun la part short type itu olap koi dibo komba bro koi hanibi laga topic to ki laga hanibi topic asena koina komba comments ina di raise itu laga bi maiki ki bisi comments kuri raise itu ba maiki babi tai ki jawab tibul ase apna inge itu huni thakibi aro hanibi la meaning to ki ase wala tai itu topic ko bola ase de aji to alag to bisi to na thakibo aji to holibi moi dijun comments amhan dia laga hisab prai mohan itu laga video banai dia ase de to maiki muida tai ko bolu tibo dia to mutabra ko anisina hoy kumba brado imam phal comments bi dia ase de sai gina imam khushi libi ani bi to ki ase na ro tu par khushi na hina thagise etu gane hi ase moi nako na ki bhabise de libi amnya la kotha na mana bi bia ase na mon bi aram na to gane moi shop ra koi dibo tai to hani pi la matlab moi first time guishina etu to hani pi to moi kwa matlab to first ekjon mon na tia dam de to je ki kobo mota bra holi bi makiba holi bi phone kora dam de aku te ase na ena ekta mon na te do na ena thakibo holi bi ketia hani bi khala chis pure to mon di jai she kule to moi kwa la matlab to mon di khushi she kule to etu to any interest cha ase to hani bi matlab to kita etu pure hani bi to khushi she kule to mota pa holi bi maki pa holi bi ekjon khandan khan ke phone kora dam de call waiting thakibo de to call waiting thakibo to etu time de to ai habni to kunge mota ke phone kotha kori thakise kobo aro maki ba bi kunge kotha kore ase na etu matlab hani bi to etu to khushi jaise to mon di na kotha kori na cha ase de tia to na etu ase aro kitia je aro etu ekta to khatam hoise de aro kitia ekdam deep hani bi to yate mon de khushi jaise gole to hoise hello baby na big hani mata shuru hobo na ena thake de ekta time de ena thake de holibi ki koribo anga mujun de ta to puri hoise mujun la time do par ho jaise de ta to de
Itu mui no ko na ki bhabishuli be amnya no kotha na mana pi pi ase to kane mu achi to short fry to kui ase de. Maiba already sob koi dise hanne bila meaning itu thakise de Request kuri thaka ane mui na ko na ki bhabishuli mu already achi de ni ekta mon na bungjaba na Hmm. apni bi kila mane request khange share na kore dole apni ki bi mui ki bi aro ta mon na bungjibu do itu ane apni be tam phao share koi dise to hanne bila meaning dole itu ase kila mane amakan first time dole ekene kemba na jana dam dole mon na tina thaka time dole tai bi kina alak mutakan bi ase alak boyfriend kan bi ase girlfriend bi ase koina Aro pamoi kiti jaga hani bibi uro khushi shikule to khatam. oi khatam ase Khor mano khange kotha kuri thakibo muta boli ba. Konge ko kuri ase na anak maki ke kotha kuri ase kobo. Aro maki boli ba ay amni do kunge kunna girlfriend ke kotha kuri ase na ekjun ge suspect bachi hui jai. ek sarmi god itu wani sabi mohala ita dole ki masa go ita yang suskan ita pisipap dole ita anu whatsapp ba kurubo ina wina pisitun ba ina ga ekjun achana lokpa khanti ase WhatsApp, Facebook kana jale to sob automatic ase tade bo lok paina bisi ase itu bra hani bi matlab tole maiki laga topic to thakise to itu kane amhan bi ami dijin ki ko ase itu dol amhan bi chani thakibo koina ami hope ko ase aro ekta kotha ase ঠিক আছে amhan do dai ten enaga morom korina aha tole amhan to bisi thanks ase ekta kotha kobole thaka tole maiki mudijin do itu hori marriage na ina kinaga koina ekjun bro ekjun brai moi kina di thakise to ami tujun dole hori marriage to nohoi na eta jiti kobo moi tujun do window ba cham koise window cham asre eta jiti ase to itu laga ekta Itu to thakise de question hotia gane answer tia la se de ni laga pia asre bhabna do nokori bi amni hana bemoska. itu asre itu bra aro tujun lok korigina first kon practice kujibo ase Naga hoy naga bi hoti thagise. Na sorom bi sorom ase doli amni khambra question hotia gane itu do mohan reply tia la he ase de. Pia sense bhabna nokori bi to. তো এনে আছে মোটা কাম শুরু হব মই বা কৈছো দে কৈছো কৈছো দে মই থাকে এইটো আছে কিন্তু টপি থাকিছে দে আৰু কোন বাবা কৈছে এতিয়াবে আমি দুজনে ছোকৰা ছোকৰি নিচিনা এনাবি বেছি কমেন্টস এটা সিস একদম ভাবি ইনা কমেন্টস কৰি লাগিছে তো ইটোলে হয় ঠিক আছে আমি দুজন দলে Ina se. To muta mujunda 6 years ase do 6 years gap ase de lebi je kwa nishina mohammed ki hando bacha paise gule do eni ki kobo muta 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 tangor hole bi mohando mohammed ki hando bacha paise le puri puri hui jai na to ase de aro আপনি দুজন কি সাইনে ছোকরা ছোকরি নিচিনা আছে নাবি কুইছে সিস্টেম কোৱা হয় এটা বাচ্চা টাটা থেকে না সবে খাইছে কোন ওসা আছে রে সব খাব লাগা এটা রিয়েল আছে এটা ওসাবি আছে এটা বি মই দুজন হয় মই দিন ভাল আছে সুন্দর আছে এটা কোলা কথা তো নয় লিবি তো মরম আছে তাক মাইকি মুজিন লাগা লাইফ ভাল কি সার দিছে এসো মরম পানি দে আচ্ছা খান এটা তাকান চারজন আছে এটা দলে কি কব আমাখান পুরা পুরি ইনাই আস্তে আস্তে তো হয়ে যাবলে আছে সব মানুষ itu kane amhan bi kusin ki hoti ase mon bi beshi kusi paise koina apnan ki short messages apnan ki itu jani kibo koina itu video banaise to itu video banana aham de kalti thagi shiru to morom bra apnan be map koi dibi aur jodi ami dujon itu kotha kol ne cha dam de lag shiru to apnan bi kusi paimna listen learn kurbi de koina itu laga kotha topic tu hoi di ase de to kon is na amlan kiman chun sabuk kurina aise kisi thanks ase itiabe pek nugurina amnan itiabe sabuk kuri thakibi maiki mujun laga channel de koina itu koi di ase to kiman chun ba sai ase thank you so much koi di ase to last de ami itu khatam kuri dibo yate bal lagise to like share subscribe kuri dibi koina chani ase de to bye bye